Bidget siya, guys. Bidget siya. Siya rin na bidget. Yan na, maghilak ka. Good girl mo na siya. Good girl. Akong baby. Good girl. Ana din Jesus. Ay, good girl bata. Ano to po? Ba't ako? Cray angel. Yaya. Bad. Bad Mambanag, yaya. guys. Gumara. Bad. Naaway ako. Bad yaya. Ugaw, magkagtiilbing. Sige na. Ay, good girl. Lagi ka, Bing. Kabalo na day ka mag-bedsheet, Bing ba? Papa. Ikaw na tigbukla din kagabi, ha? Okay. Ikaw na tig-bedsheet. Bebe. Di pa'y papa. Bebe. Ano balo? Trapuin na yung sipon, Bing. Balo. Papa. Bibi, balo. No. Papa, balo. Sige na. Trapuin na sipon. Amad. Sige na, sige na. Kinsama na. Mama. Kana isa. Ako. Sige, asa atong unlan. Arrange. Ibutang na dito sa uluhan. Ako. Bibi. Ah, okay. Ate, ikaw, no, ikaw, baby. Ako ang bibi. Ay, okay. Bibi daw niya. Ako. Nagang di siya mga bibi, oh. Sige. Dali ikaw. Ayan na, ilabti. Ako ra anak, Bing. Kay makalat na. Mamarapilaw na. Sige, butangin na, ugunlan. Kapoy na ako hulat imo, Bing. Kinsa man ni hotdog, Bing, o ka na. Mama. Sige na, dihara na ibutang. Mahulog na ron dito sa kuanday. Likod. Mahugaw na. Sabang kapapangana. Oh. Mama. Laay. Thank you, B. Kana. Kinsa to? Ano? Tung unlan. Amay. May? Ano? Ako. Okay. Tarong. Very good man akong baby. Ay. Ganahan dyan si mama na iya baby girl kay. Very good kaayo akong baby girl. Thank you, Jesus. Tagaan ko ni mo baby girl. Super very good. Hala, daghana po na imo hamanghod bi oy. Pila man nakabuk biha pa daw? 1, 4, Imuha na manghod bi o toys. 2. Ah, toys. Ikaw daw toys. Laan. Toys. 2. Okay, bye-bye na, guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, guys. Baby. Please subscribe, like, and... Baby. Ha? Please subscribe, like, and... And 9. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Kiss you, guys.